नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट को साफ सुथरा और कूड़ा करकट मुक्त करने के लिए मार्केट परिसर में थर्मोकोल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है। इस विषय पर राज्य के कृषि विश्वन मंत्री वल्लभ मित्रा के साथ सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने बैठक की और इस निर्णय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रेगुलेटेड मार्केट में अब प्लास्टिक के क्रेट्स के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा और जानकारी दी गई है कि उक्त इलाके में जल निकासी व्यवस्था पर भी जल्द ही काम किया जाएगा। दूसरी ओर मंत्री विप्लव मित्रा ने बताया कि सिलीगुड़ी शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम के साथ मिलकर राज्य सरकार लगातार काम करेगी। না, থার্মোকলের ব্যাপারে তো আপনারা জানেন, শুধু আমাদের শিলিগুড়ির ব্যাপার নয়, কলকাতা থেকে আরম্ভ করে সারা দেশেই থার্মোকলের ব্যাপারটা নিয়ে যে অসুবিধাগুলো হয় এবং একটা ইনফেকশনের ব্যাপারও থাকে, সেই সব ব্যাপারটা নিয়ে বর্তমান এই এখন সভ্যতার যুগে আর এটা দিয়ে চলে না। সেটা সব গভর্নমেন্টই এটা চাইছে ধীরে ধীরে এটাকে বর্জন করার জন্য। তো সেইটা আমাদের শিলিগুড়িতেও হচ্ছে। শিলিগুড়ি আমাদের রেগুলেটেড মার্কেট, যে ফিশ মার্কেটটা আছে, সেই সেই ফিশ মার্কেটের ব্যাপারটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওখানটায় শিলিগুড়িতে এটার জন্য হচ্ছে জল টলগুলো জমে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে, আর দূষণটাও বাড়ছে। তো এখন তো আমাদের কর্পোরেশন যেটা আছে শিলিগুড়ি, তারা তো চাইছেন এটা দূষণমুক্ত করে, যেটা বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাতে সেটা তার বদলে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা যাতে করে দেওয়া যায়, সেটার জন্য কাজ করা শুরু করেছে শিলিগুড়ি কর্পোরেশন। তো সুতরাং আমরাও তো চাইছি সেটাইকে ফলো করে যাতে কোথাও কর্পোরেশনের অসুবিধা না হয়। তারা ক্লিন সিটিতে পরিণত করতে চাইছে শিলিগুড়িকে। তো সেইটা আমরা সেটাই করতে চাইছি তাদের সহযোগিতা করার জন্য। পরিকল্পনা আমাদের থার্মোকলকে বর্জন করতে হবে। এটা তার জন্য যা যা প্রসেস করার দরকার সেখানটায় আরএমসির পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, অভিযান নেওয়া হবে সবটাই। এবং সেখানটায় আমরা আজকে কর্পোরেশনের সাহায্যও চেয়েছি। আমাদের যিনি মেয়র আছেন এবং অন্যান্য মেয়র সঙ্গে যারা আছেন, তাদের সকলের সহযোগিতা আমরা চেয়েছি। তারা সহযোগিতা করতে রাজি আছেন। এবং এটার জন্য শিলিগুড়ি যেহেতু গোটা ফিশটা আমাদের, সেটা তো শিলিগুড়ির আসে ওইখানটায়, তো সেই জন্য এটাতে নোংরা হচ্ছে শিলিগুড়ি। পরবর্তীকালে বৃষ্টির দিন আসছে সামনে, এবং তখন জল জমে যায়, একটা প্রবলেম হয়। তো সেইটা থেকে যাতে মুক্ত থাকে এবং একটা পরিকল্পনা তো তিনি চাইছেন। উত্তরবঙ্গের যাকে রাজধানী আমরা বলি শিলিগুড়ি, সেই শিলিগুড়ি একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা সিটি, আধুনিক প্রযুক্তির উপরে নির্ভর করে যাতে তৈরি করা যায়। এবং যা যা এখনও পর্যন্ত যে অভাবগুলো আছে তৈরি করার মতো, সেই জায়গাগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে এটাকে এক্সপ্যান্ড করে কীভাবে করা যায়, শিলিগুড়ি শহরটার পরিধি বাড়ানো যায়, তার জন্য একটা চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। তো আমরাও শেয়ার করছি সেটা। তো যদি ওরা কর্পোরেশনটা ভালো চালাতে পারে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা তো একটা আমাদের ডিপার্টমেন্ট, সেই ডিপার্টমেন্ট তো সহযোগিতা সরকারের পক্ষ থেকে এটা আমাদের এটাই করা, এটাই তো খুব স্বাভাবিক ঘটনা। আমরাও নিট অ্যান্ড ক্লিন সিটি তৈরি করতে চাইছি আগামী দিনে। যে অসুবিধাগুলো আছে, আপনি যদি বলেন যে আজকেই আমরা বসলাম আর সঙ্গে সঙ্গে পরদিন গোটার থেকে মুক্ত হয়ে গেল শিলিগুড়ির মানুষ, সেটা তো হবে না। একটা নির্দিষ্ট প্ল্যানিংয়ের মধ্য দিয়েই কিন্তু আমাদের এগোতে হবে। এবং আমাদের যে আসলে যে একটা সৎ প্রচেষ্টা আছে আমাদের, যে আমরা শিলিগুড়ির মানুষের জন্য কিছু করতে চাই। এবং যেহেতু গেটওয়ে অফ আমাদের ইস্টার্ন ইন্ডিয়া তো বটেই, তো সুতরাং আমরা এই সিটিটাকে আমরা ক্লিন করে রাখতে যাতে পারি তার চেষ্টা করব। আর এটা তো ঠিক, আমাদের পশ্চিমবাংলার বুকে কলকাতার পর যদি কোনো সিটির সবচাইতে গুরুত্ব থাকে আমাদের, আপনার আর্থিক দিক থেকে, আমাদের পলিটিক্যালি
অন্যান্য স্টেটের সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগের রাস্তা, এই রকম আর সিটি কিন্তু নেই কলকাতা বাদ দিলে। তো সুতরাং সেই সিটিটার গুরুত্ব তো আমাদের কাছে আছেই, আমাদের বাংলার মানুষের কাছে। সুতরাং আমরা সেটাকে এবার সিরিয়াসলি আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আমরা ক্লিন সিটি উপহার দিতে চাই আমাদের আমাদের উত্তরবঙ্গের মানুষদের মধ্যে, যেটাকে আমরা উত্তরবঙ্গের রাজধানী বলি, সেই শিলিগুড়ির মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছি। তো আপনারা দেখেছেন যে আমরা কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে, ইভিন আমাদের ডিএম সাহেব আছেন এখানটায়, ডিএম সাহেব তো ওখানটায় আরএমসির আমাদের এখানকার চেয়ারম্যান ডিস্ট্রিক্টের, তো স্বাভাবিকভাবেই উনি আমাদের পক্ষেও লোক, আবার ওদিকে কর্পোরেশনের লোক আছে। সুতরাং আমরা যেটা করলে ভালো হবে সেটা করার জন্য যা যা আলোচনা করে ব্যবস্থা হয়েছে, আমাদের যিনি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আছেন তিনিও এই ব্যাপারটা নিয়ে তার সাজেশন তিনি রেখেছেন, অন্যান্য অফিসাররা বলেছেন কীভাবে এগুলোর থেকে আমরা দূষণমুক্ত করে একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা আবহাওয়ার মধ্যে আমরা শিলিগুড়ি সিটিটাকে নতুন করে তৈরি করতে পারি নিয়ে। আর ট্রান্সপোর্ট দুটো নিয়েই কথা বললাম, কেননা এই আমাদের এগ্রি মার্কেটিংয়ের যিনি সেক্রেটারি, উনি আরএনসিরও সেক্রেটারি, মন্ত্রী ছিলেন এগ্রি মার্কেটিংয়ে। এখানে আরএনসিটা একটা থরো ডেভেলপমেন্টের একটা প্ল্যানিং ওরা করছে এবং সেটা গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রুভালের জন্য যাবে। ইন দ্য মিন টাইম ভেতরে সিসি ক্যামেরা, হাই মাস্ক, লাইট এবং ওরা আমাদের টাকা দিচ্ছে, কিন্তু আমরা পুরসভা থেকে আরও বেশি খরচ করে ওটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছি। ওদের মন্ত্রী বললেন যে উনি নিজে দেখে গেছেন যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা অনেকটা ভালো হয়েছে। আমরা যেটা করব, আলোচনা হলো আজকে যে ফিশ মার্কেটে আমরা থার্মোকল পুরোপুরি নিষিদ্ধ করব, এটা ব্যান্ড আইটেম। ওখানে ক্রেট ব্যবহার করতে হবে, যেটা হাওড়া হোলসেল মার্কেটে ক্রেট ব্যবহার হয়, এখানে ক্রেট ব্যবহৃত হবে। সেটা আমরা হোলসেল ফিশ মার্চেন্টের সঙ্গে কথা বলে ক্রেট করতে হবে। থার্মোকলটা আমরা বন্ধ করব। জল যে জমা, সেই জলটাকে বার করবে আরএমসি ওদের ইন্টারনাল ড্রেনেজ সিস্টেম ডেভেলপ করে, কিন্তু বাইরে থেকে জলটা আমাদের টেক ওভার করে জলটাকে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। এই জন্য একটা থরো সার্ভে হবে, একটা 46 নম্বর ওয়ার্ডে যে জলমগ্নতা হয় সেটা প্লাস আরএনসির ভেতরে এটাকে আমরা থরো সার্ভে করব। আরএনসি পেছন দিকে ওয়াল ভেঙে দিচ্ছে, ওখানে অনেক অসামাজিক কাজকর্ম হয়, ওখানে একটা রাস্তা, গ্রামের সাথে কানেক্টিভ রাস্তা 46 নম্বরে আমাদের করতে হবে। সেটা সেক্রেটারি আমাকে অনুরোধ করেছেন, নেক্সট উইকে আমাদের লোকরা গিয়ে সার্ভে করবে এবং ওই রাস্তাটা আমরা পুরসভা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা রাস্তাটা করে ওদের সাথে মিলে এই কাজটা করব। এখানে একটা ট্রান্সপোর্টের জন্য 9 একর জায়গা নেওয়া হয়েছে, সেইটা নিয়ে আমরা একটু সার্ভে করব, একটা কনসালটেন্সি ফার্ম এনগেজ করে, যে ফিজিবিলিটিটা নিয়ে বা এই জমিতে অন্য কিছু করা যায় কি না সেই ব্যাপারটা নিয়ে ট্রান্সপোর্টের সাথে বসে এটা ফাইনাল ডিসিশান হবে। আর আমাদের তিনবাত্তিতে আমরা লোকাল বাস স্ট্যান্ড শিফট করছি। 2 কোটি টাকার টেন্ডার হয়ে ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজে 1,20,00,000 টাকা ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদের স্যাংশন করেছে, সেই চিঠি আমরা পেয়ে যাব। আর তেনজিং নোরগে একটা প্ল্যান আমাদের কাছে করা আছে, ওটা একটু হাই এন্ড ছিল, ওটাকে একটা মিডিয়াম বাজেটের ফেস লিফটিং করে সুন্দর করে ওটা আমরা তৈরি করব। ওটা ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদের এসএমসিকে ফান্ড দেবে, ওটা আমরা একটা কোনো কনসালটেন্সি কাউকে দিয়ে একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার এনগেজ করে ওটাকে আমরা सुंदर करे तेंजिंग नोरगे। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष शंकर मालाकार ने करसंग स्थित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ एक अहम बैठक संपन्न की। यह बैठक आने वाले करसंग नगरपालिका चुनाव के संदर्भ में किया गया। इस बीच उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2022 में संपन्न होने वाले करसंग नगरपालिका चुनाव में वे पार्टी की ओर से प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे, वे चाहे किसी पार्टी से मिलकर हो या अकेले हो। इस बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। दार्जिलिंग पहाड़ में स्थायी राजनीतिक समाधान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस समस्या को समाधान करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को पहाड़ पर विशेष ध्यान देना होगा। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के अलावा लायक राम गुप्ता, सरोज खत्री आदि की विशेष उपस्थिति रही थी।
कांग्रेस को मजबूत बनाएगा। और हम लोग कार्शियांग का जो नगर निगम का चुनाव है, ये नगर निगम का चुनाव में हमारा पार्टी भाग लेगा। हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे और नगर निगम का चुनाव में हम लड़ाई करेंगे। इसी मुद्दा को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठक किया है। नेक्स्ट वीक में हम लोग दार्जिलिंग में बैठक करेंगे और हम लोग सब ब्लॉक में जाकर के कांग्रेस का मजबूत संगठन बनाएगा। जैसे मिरिक में, सुखिया पुखरी में, तागदा में, बिजनबाड़ी में, कार्शियांग में, दार्जिलिंग में। आज हम लोग नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देना चाहता है। जैसे हमारा मोजीद भाई है, हमारा ओबिराज सुब्बा है, रोहित तिवारी है, हमारा महिला कांग्रेस है। हम सब न्यू जनरेशन को 40 का नीचे जिसका उम्र है, इन लोगों का हाथ में हम लोग संगठन का जिम्मेदारी देना चाहता है। जैसे हमारा कार्शियांग का लॉरेंस भाई है, इसको भी हम लोग जिम्मेदारी देना चाहता है और संगठन को मजबूत करने का इशू लेकर के हम लोग ने आज ये बैठक बुलाया और आगे भी हम लोग संगठन को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। बंगाल विधानसभा और नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी की आलाकमान ने एक बार फिर पापिया घोष को दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा है। इस पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदों के तहत पार्टी आलाकमान ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, मैं उन उम्मीदों पर खरी उतरने को सदैव तत्पर रहूंगी। उन्होंने बताया कि नए मिशन के तहत पूरे नए उत्साह व नई ऊर्जा के साथ संगठन के विस्तार का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि गत वर्ष अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव में यहां तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने के मद्देनजर तत्कालीन जिलाध्यक्ष रंजन सरकार को पार्टी ने हटाते हुए उनकी जगह पापिया घोष को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने चोरी के वाहन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सौरव गुरुंग बताया गया है। वहां दार्जिलिंग का निवासी है। जानकारी के अनुसार 10 मार्च को एनजेपी रेलवे स्टेशन से एक 4 पहिया वाहन चोरी हो गई थी। इसके बाद इस घटना की जानकारी तत्काल एनजेपी थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत के आधार पर जांच में जुटी एनजेपी थाने की पुलिस की सादी पोशाक की पुलिस ने फुलबाड़ी टोल गेट से वाहन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार वाहन को तस्करी के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। हालांकि इससे पहले ही वाहन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आज आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली के दौरे पर रहे सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले ने विज्ञान भवन में आयोजित योग महोत्सव 2022 के उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा। देश की राजधानी दिल्ली के दौरे पर रहे सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले ने योग महोत्सव 2022 के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। यह कार्यक्रम 21 जून को संपन्न होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100वें दिनों के काउंटडाउन को लेकर किया गया था। आज के इस उद्घाटन समारोह में राज्य के मंत्री पीएस गोले के साथ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सिक्किम राज्य के मंत्री बीएस पंत भी उपस्थित रहे थे। स्वयंसेवी संस्था ने बच्चों के साथ मनाया वसंतोत्सव। रविवार को सिलीगुड़ी के बैकुंठपुर से सटे वनबस्ती इलाके में छोटे छोटे बच्चों को लेकर सिलीगुड़ी के एक स्वयंसेवी संस्था ने वसंतोत्सव मनाया। इस दौरान वनबस्ती इलाके और पाठशाला के बच्चों को लेकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वसंत उत्सव मनाया गया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस दौरान बच्चों में रंग, पिचकारी और खाने की सामग्रियां बांटी गई। साथ ही उनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ভালো লাগা সত্যি যে কতটা হচ্ছে হয়তো বলে বোঝাতে পারবো না। এতটাই আনন্দিত যে ওদের মুখে যে হাসিগুলো সত্যি আমাদেরকে খুশি। আজকে রাতটা হয়তো ঘুমটা আরও ভালো হবে। ওদের যে অজানা জগৎ ছিল, বাচ্চারা হয়তো অনেক বাচ্চারা আছে প্রথমবার নাচলো এবং তাদের যে ভয় ছিল যে নাচ করতে পারবে কি না, তাদের সেই ভয়টা ভাঙানো যেতে পারলো এবং তারা এভাবে যে বসন্ত উৎসব পালন করা যায় সেটাও জানতে পারলো। সেটা জেনেই আমাদের খুব ভালো লাগছে। আপনার নাম? আমার নাম রাকেশ দত্ত।
कई राउंड कारतूस और बंदूक बरामद होने से मची सनसनी। जलपाईगुड़ी जिले के बेलाकुबा ग्राम पंचायत के सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास कई राउंड कारतूस और पाइपगन बरामद होने से सनसनी मच गई। जानकारी के अनुसार इलाके के एक कब्रिस्तान के जंगल की सफाई के दौरान इलाके के लोगों ने एक पाइप गन सहित कई राउंड कारतूस पड़ा देखा। इसके बाद इस बात की जानकारी जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस को दे दी गई। तत्काल खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पाइप गन तथा कारतूस को अपने कब्जे में ले लिया गया। इस बीच पुलिस ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। দাদা আমাদের গত শনিবার আমাদের পরব সবরাত, সে তার উপলক্ষে আমরা প্রতি বছরই একবার করে এটা আমরা ছাপ করে আসে ছেলেপেলেগুলো এসে দেখতে পায় যে এখানে কয়েকটা পিস্তলের গুলি, ওরা তো জানে না। তারপরে ইনফরমেশন পুলিশকে করার পুলিশ এসে দেখে যে না অবশ্যই এগুলো পুলিশ বন্দুকের গুলি। তারপরে পুলিশ তার জায়গায় উদ্ধার করে। কখন এটা পাওয়া গেছে? এই মোটামুটি আধা ঘন্টা আগে। কটা গুলি পাওয়া গেছে? ছটা গুলি, একটা পাইপ, ছটা গুলি, একটা পাইপ। পাইপ রয়েছে? হ্যাঁ, পাইপ রয়েছে। তারপর আপনারা কি করেন? তারপরে আমরা ওটা তারা পুলিশকে ইনফরমেশন করি, পুলিশ আসে, সে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এটা কি হ্যাঁ, না বন্দুক সহ না, ওটা হলো পাইপ গান। হ্যাঁ, এটা হলো কবরস্থান। এটা কোন কবরস্থান? কি এটা নাম? 10 দরগা কবরস্থান, রোডের পাশে 10 দরগা কবরস্থান। আপনার নাম? আমার নাম মমিনুল ইসলাম। এখানে কার কবর ছিল জানা যায়? না দাদা, জানি না, এটা অনেক দিন আগে কবর, আর জানি না। পরিষ্কার করতে গিয়ে হ্যাঁ, আপনারা পরিষ্কার করতে গিয়ে আমরা এটা দেখতে পেলাম। আমরা প্রতি বছর তো শবে বরাত উপলক্ষে কবরস্থান পরিষ্কার করি। আজও সেই অনুযায়ী আমরা কবরস্থান পরিষ্কার করতে আসি। এসে দেখি এখানে জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে 6 রাউন্ড গুলি প্লাস একটা পাইপ পাওয়া যায়। ওটা পাওয়ার পরে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়ালি থানায় ইনফরমেশন করি, পুলিশকে জানাই, পুলিশ এসে ওগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আপনাদের এই বিষয়ে কোনো রকম মানে সন্দেহ কিছু আছে? সন্দেহ করার মতো কি, আমাদের এখন তো একটা ভয়ের আশঙ্কা আমাদের থেকেই যাচ্ছে। ভয় আমাদের পবিত্র স্থানের মধ্যে যে একটা মনে করেন একটা কেমন একটা ভয়ের মধ্যে, এরপরে আরও কি হয় আমরা একটা দাবি রাখতেছি যেন পুলিশ প্রশাসন এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু তদন্ত করে এবং মানে দোষীকে যেন খুঁজে পায় আর কি, যে রেখেছে সেটা যেন খুঁজে পায়। হ্যাঁ, এবং তদন্তটা যেন ভালো মতো করে, এরপরে যেন এরকম কিছু না হয়। আমাদের বাজারে প্রচুর লোক থাকে সবসময়, একটা ভয়ের আশঙ্কা আমাদের থেকেই যাচ্ছে। এই কবরস্থানটা কত বছর ধরে? আমি বলতে পারবো না, মানে তাও তো মিনিমাম না হলেও 70-80 বছর বা 100 বছর, 100 বছরও পুরনো হতে পারে। আমরা কোনোদিন এরকম কোনো কিছু দেখিনি। আমরা এখানে রাত্রিবেলা আসতেই ভয় পাই, কিন্তু কে এখন কখন কোন সময় কি করে রাখছে বলা মুশকিল। আপনার নাম? আমার নাম মোশাররফ ইসলাম। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। Career Scope Consultants, its one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार, कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।
This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल ने किया केंद्रीय परियोजना के कार्यों का निरीक्षण। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड में केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया। रविवार को केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल ने पहले मधु चाय बागान का दौरा किया और वहां से सांताली ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने लाभार्थियों से बात की। बाद में वहां से वे मेदाबाड़ी ग्राम पंचायत का दौरा करने पहुंचे। इस दिन प्रतिनिधि मंडल ने 100 दिन के कार्य के साथ आवास योजना के लिए सभी के घरों का दौरा किया। इस दिन केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल सहित अलीपुरद्वार जिला प्रशासन के अधिकारी और कालचिनी के बीडीओ प्रशांत बर्मन मौजूद रहे थे। कश्मीर की तरह इस बार मिरिक में पर्यटकों को मिलेगा बोटिंग का स्वाद। शिकारा नाव कश्मीर के नदियों में सौंदर्य की रोशनी भर देता है। उसी प्रकार का आनंद उठाने के लिए शिकारा नाव को मिरिक के झील में उतारा गया है। शुक्रवार को मिरिक झील में कश्मीर जैसी शिकारा नाव को उतारा गया। इस दिन इस नाव का उद्घाटन पर्यटन विभाग के सह निर्देशक सूरज शर्मा ने किया था। इसके अलावा आज रविवार के दिन मिरिक में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की मिरिक झील में इस बोट का लुत्फ उठाते देखा गया। हामीलाई यहाँ हाम्रो फ्यामिलीजहरूको उत्साह देखेर चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो, किनभने यो पल्टनमा बस्नेहरूले पल्टनतिर पनि गएको थियो होला र सायद आज हामीभन्दा धेरै मात्रामा हाम्रो फ्यामिलीजहरू आउनु भएको छ। म त्यसको लागि एकदमै खुसी छु, किनभने उहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ पल्टनको माथि चाहिँ कति रहेछ भनेर चाहिँ हामीले आज अनुभव गऱ्यौँ र मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेछ। पहिला कुरो त मिरिक यस्तो जग्गा जहाँ कि चारैपट्टिको सेन्टर पर्नु जान्छ। सँगमा आजको मौसम पनि एकदमै राम्रो छ र हिजोको दिनसम्म हाम्रो प्रोग्राम अन्य जग्गामा थिएछ र अचानक हाम्रो सतीश साहबलाई इन्फर्मेसन आएर चाहिँ उहाँले यो पनि एकदमै राम्रो जग्गामा यति छोटो समयमा उहाँहरूले यो कार्यक्रम गरेकोमा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी पनि छु र म उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु कि यति छोटो समयमा उहाँहरूलाई यति राम्रो अर्गनाइज गर्नुभयो। अनेरी क्याप्टन कुमार भुजेल फर्स्ट 4 जिआरको र आज हामीले यहाँनिर जो कार्यक्रम गर्दछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो आज पल्टन रेज भएको हो। सन् 1857 सालमा हाम्रो पल्टन पिथौरागढ भन्ने जग्गामा रेज भएको थियो र आज 165 वर्ष पुग्दैछ र हाम्रो दार्जिलिङ भेगको पहिला फर्स्ट 4 जिआरको एक्स-सर्भिसमेन फ्यामिलिजहरू मिलेर चाहिँ यो एउटा हामीले आफ्नो रेजिङ डे मनाउँदैछौँ। यो पल्टनमा त भव्य रूपमै हुन्छ। यहाँ अहिले हामी योसँग दोस्रो साल हुँदैछ हामीले गरेको। भर्खरै हाम्रो यहाँ सहयोगी क्याप्टन जय बहादुर गुरुङ, सुब्दार, सचित साहब अनि उहाँका सहयोगीहरू सबै बसेर चाहिँ उहाँहरूको अर्गनाइजमा चाहिँ यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। यसमा प्रायः हाम्रो एक्सहरू आइनु सकेन कतिपय कारणले र कति टाढा हुनुको कारणले र यो हाम्रो एकदमै हाम्रो लागि एउटा ठुलो गर्वको कुरो हो। हाम्रो सेपरेट फर्स्ट 4 जिआरले मात्रै यो गरेको सायद
यस भेगमा चाहिँ पहिलोपल्ट होला, पहिला हाम्रो पल्टन होला, अरू पल्टनले पनि गर्छ, तर उहाँहरूले आफ्नो ग्रुपको रेजिमेन्टल डे मनाउँछ। तर हाम्रो यहाँ हाम्रो सबै सहयोगीहरूको सहयोगले नै आज चाहिँ हामीले यो मिरिकमा हाम्रो रेजिङ डे मनाउँदैछौँ। यो अघि नै भनिहालेँ, हाम्रो लागि यो एउटा गर्वको कुरो छ। हामीले यो गर्नु पाउनु हाम्रो लागि एउटा सौभाग्य हो। हामी अहिलेसम्म यो हालतमा फौजमा नोकरी गरेर आएर पनि आज यहाँ हामी सबै एकट्ठा भएर हामी आपसमा बातचित गर्ने मौका पायौँ, भेटघाट गर्ने मौका पायौँ। र यसमा हाम्रो जति पनि सतीश साहब, जयबहादुर साहब, हाम्रो जीवन साहबहरूले गर्नुभएको छ, यसको लागि म एकदमै मेरो तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट उहाँहरू सबै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै जो छ दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक, डुवर्स, सिलिगुडी, तराई एरियाबाट पनि आउनु भएको छ। यहाँ सबैजना हाम्रो फर्स्ट फोर जिआरको भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पल्टनको नामको लागि आउनु भएको छ। फर्स्ट फोर जिआरको एक सर्भिसम्यानहरूको एउटा वाट्सएप ग्रुप छ क्या, हामीले त्यसको मेम्बरसिप चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ। हामीले वाट्सएपको द्वारा सबैलाई। बंदूक के साथ तृणमूल नेता की तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस ने उक्त तृणमूल नेता को बुलाया थाने, जब्त की बंदूक के साथ एक तृणमूल नेता का फोटो वायरल होने के बाद रविवार को पुलिस ने उक्त नेता को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। साथ ही उस नेता की बंदूक भी जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि बंदूक चिड़िया मारने की एयर गन है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों बंदूक के साथ सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी, जिसे लेकर मालदा पुलिस भी सक्रिय हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने तृणमूल के युवा नेता सिराजुद्दीन अली उर्फ पोकालू खान को थाने में बुलाया। आईसी संजय कुमार दास ने बताया कि बंदूक एयरगन है, उसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस उक्त नेता से पूछताछ कर रही है। आज কোথায় এসেছিলেন আপনি? আমি এখন ইসলাম থানায় সকাল থেকে দেখছি যে একটা মোবাইল নিউজে আমার এয়ারগানকে নিয়ে ভাইরাল করে দিয়েছে যে এটা অরিজিনাল বন্দুক, এটা নিয়ে এরা সন্ত্রাসবাদী করতে চাইছে আগামী 2024 পঞ্চায়েত ইলেকশনে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা এয়ারগান, এই এয়ারগানটা আমি থানায় এসে জমা দিলাম, পরীক্ষাও হলো যেটা এয়ারগান। এটা মাত্র তৃণমূল দলকে বদনাম করার জন্য চক্রান্ত করে আদার্স পার্টি করে চক্রান্ত, এটা একমাত্র বিজেপির চক্রান্ত, আর কিছু পারছে না বলে এখন তৃণমূলকে বদনাম করে লোককে দেখাচ্ছে যে এরা সন্ত্রাসবাদী। আচ্ছা, আপনি এখন কোথায় এসেছিলেন? এখন আমি থানায় এসেছিলাম। থানায় প্রশাসন যে আছে উনি নিয়েছেন, শেষ করেছেন। বন্দুকটা সিরিজ হলো আপনার? আচ্ছা, কি নাম আপনার? আমার নাম গোলাम सिराजुद्दीन अली उर्फ पोकालू। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और सदस्यों ने आज एक कार्यक्रम के बीच थामा हमरो पार्टी का साथ। पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने किया सभी का स्वागत। हाल ही में संपन्न हुए दार्जिलिंग नगरपालिका चुनाव में बहुमत के साथ जीत दर्ज कर पूरे पहाड़ में राजनीतिक समीकरण बदलने में सफल बनी थी हमरो पार्टी। अब अपने पार्टी विस्तार की ओर बढ़ रही है। मूल विपक्षी पार्टियों को धाराशाही करते हुए अब आम लोगों के बीच हमरो पार्टी अपने झंडे गाड़ने में सफल बनी है। वहीं हमरो पार्टी अब लोगों के बीच एक मुख्य विकल्प बन गई है। आज की ताज़ा स्थिति की बात करें तो आम लोगों का झुकाव इस पार्टी पर है। हर दिन लोगों का हमरो पार्टी के साथ जुड़ने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज दार्जिलिंग में एक कार्यक्रम के बीच संजय थुलुंग, जो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए विनय तामांग के काफी करीबी माने जाते थे, उन्होंने हमरो पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया, जहां आज उनके साथ अभिषेक शर्मा, मोहन लामा, बलम तामाङ, शरण लामा के साथ अन्य लोग पार्टी में शामिल हुए। किन्नु सकेर ज्यान गुमाइरहेको त्यो पनि हाम्रो लागि ठुलो मुद्दा हो। कर्सियङ मुनि हामीले बाटो जोगमाया टी एस्टेटमा बाटो पुर्याउँदाखेरि 9 साल छुट्टेको दिदीहरू 2 जना, बडी र उसको त्यहाँ आमा, एकजनाको आँखा फेल माने राम्रो छैन अनि अर्कोको चाहिँ कज छ जातिको निम्ति। हाम्रो व्यक्तिहरूको इस्यु जुन चाहिँ यो दुईटा हैन, हामी जातिको माग कहिले पनि बिर्सिनु सक्दैनौँ। तर
हाम्रो लागि व्यक्तिको माग पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो। व्यक्तिको माग भन्दाखेरि अस्ति पनि मैले भने टूर को बहुत समय पहले छोड़ दिया था, तो लगभग 6-7 महीने पहले उस पार्टी को छोड़ दिया था। अभी हम लोग ने जिस पार्टी को एक्सेप्ट किया है और जिस पार्टी में हम लोग आ रहे हैं उसमें मेनली अभी हमारा जो जातीय मुद्दा है इसके ऊपर में हम लोग जो काम करने वाले हैं और हमारा जो यहाँ का पहाड़ का जो विविध समस्या है इन समस्याओं को लेके हम लोग काम करने के लिए एकजुट होकर काम करने के लिए हम लोग इस पार्टी में ज्वाइन किया है। आप लोग का जातीय मुद्दा क्या होगा? हमारा जातीय मुद्दा वही होगा जो हमारा मतलब दीर्घकालीन मुद्दा है, वो हाँ गोरखालैंड है हमारा। और इस यहाँ का जितना भी पहाड़ का जितना भी जनता लोग है उन लोगों का इंस्पिरेशन वही है, वही लोग वही पे काम करेंगे। आज कितना आदमी शामिल हुआ आपके साथ? हाँ, मोर देन 100 आदमी से ज़्यादा। वो सभी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का था या अन्य दल? नहीं, अन्य दल से भी था। ओके, तो आपके ऊपर तो एक टाइम में केस भी था, आर्म्स केस। उसके बारे में अब क्या है? नहीं, वो तो हो गया वो केस? हाँ, वो तो एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी था और वो कुछ नहीं था और मेरे पास से कुछ वो पोजीशन में भी नहीं था, तो एलिगेशन लगाया हुआ था वही है। तो अभी क्या है, वो केस डिसमिस हो गया या? हाँ, नहीं, अभी वो चल रहा है। अब तपाईँलाई भन्नु जाँदै गर्दाखेरि अब म भाजपा युवा मोर्चा प्रेसिडेन्टमा थिएँ। मैले अगस्त महिनाको 18 तारिक रिजाइन गरेँ। जुन एमएलए इलेक्सनको टाइमदेखि नै भाजपाको जुन एउटा तपाईँको आइडियोलोजी, एथिक्स, प्रिन्सिपल र जुन एउटा क्याडर बेसको जुन इलेक्सनको टाइममा त्यो माथि खुल्दिली हुँदाखेरि चाहिँ मलाई भाजपादेखि अलिकति टाढिँदै गएको कारण चाहिँ त्यही हो मेरो। जुन एउटा त्यो क्याडर बेस पार्टी भनेर भाजपालाई भारतभरि चिनिन्छ त्यसको मेन्टेन चाहिँ बङ्गालमा चाहिँ छैन। भाजपा मोदीसँग प्रब्लम छैन, भाजपा बङ्गालसँग प्रब्लम भएको भएले होइन। भाजपाको जुन नीति छ, भाजपाले जुन 2000 तपाईँको यो 21 को एमएलए इलेक्सनको टाइममा जुन एउटा तपाईँको भाजपा भन्ने बित्तिकै हामी एउटा क्याडर बेस पार्टी चिनिन्छ, तर त्यो क्याडर बेस पार्टीले तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ अब कहाँदेखि आएर के भयो, त्यो सबै एउटा नीति नमिल्दाखेरि चाहिँ मैले छोडेको। मैले रिजाइन गरेको अगस्त महिनाको 18 तारिक, त्यो त तपाईँहरूलाई थाहै भएको कुरा हो। पंजाबी पाड़ा मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा अभिनंदन समारोह का किया गया आयोजन। हाल ही में संपन्न हुए सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की गई थी और इस साल तृणमूल कांग्रेस अपने बोर्ड गठन करने में सफल रही थी। इसी क्रम में सभी विभागों में पार्षदों ने अपना पद भी संभाल लिया है। इसी क्रम में सिलीगुड़ी पंजाबी पाड़ा मारवाड़ी सेवा समिति के द्वारा सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 13 के पार्षद तथा MIC माणिक डे के सम्मान में एक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां वार्ड नंबर 40 के पार्षद राजेश प्रसाद शाह, 44 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिकाना विश्वास के अलावा समिति के सदस्यगण इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। दादा, आज के আপনাদের এই সম্মান অনুষ্ঠান মারওয়াড়ি সেবা সমিতির পক্ষ থেকে করা হয়েছে, কি বলবেন? না, মারওয়াড়ি সেবা সমিতির সঙ্গে আজকের না, আমাদের সেই প্রথম দিন থেকে আমাদের সঙ্গে মারওয়াড়ি সেবা সমিতির একটা আর্থিক সম্পর্ক আছে। আমরা যে কোনো বিষয়ে ওনাদেরকে যেরকম আমরা আমন্ত্রিত করি, ওনারাও ওনাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে, এরপরে হোলিকা উৎসব আছে কয়েকদিন পরে, তো সেখানে নিশ্চয়ই আমন্ত্রিত হব, না করলেও আমি পৌঁছে যাব। তো এরকম একটা রিলেশন, কারো বাড়িতে যদি নিমন্ত্রণও নাও পাই তাও আমরা পৌঁছে যাই কখনো। তো এরকম একটা রিলেশনের জায়গা থেকে আমাদেরকে সম্বর্ধিত করলো ঠিকই, কিন্তু ওনারাই আমাদেরকে একটা ভালো ভোটের ব্যবধানে আজকে জিতিয়ে নিয়ে এসছে। ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আমাদের করা উচিত ছিল আগে, কিন্তু তার আগেই মারওয়াড়ি সেবা সমিতি আমাদের পাশের ওয়ার্ড 40 নম্বর ওয়ার্ড মুন্না ভাই এবং আমাদের প্রীতিকণাদি 44 নম্বরের আমাদেরকে ডেকে যেভাবে সম্বোধিত করলো, আমরা আপ্লুত
আমরা এই ঋণ কোনো দিন ভুলতে পারবো না। আগামী দিনে আমাদের যে শিলিগুড়ি, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে গেছেন যে এই শিলিগুড়িটাকে রাজারহাট তৈরি করতে হবে। তো সুতরাং আমাদের এই কাজের মাধ্যমে আমরা সারা শিলিগুড়িটাকে একটা আলাদা রূপ দিতে চাই, কারণ কলকাতার পরেই শিলিগুড়ির নাম শোনা যায়, কিন্তু শিলিগুড়ি সেই অর্থে ডেভেলপ হয়নি আজও। তো সুতরাং আমরা চেষ্টা করব আগামী দিনে আমাদের টিম আকারে, আমাদের যে মাননীয় মেয়র সাহেব আছেন গৌতম দেব, ওনার নেতৃত্বে আমরা টিম আকারে শিলিগুড়ি শহরটাকে একটা আধুনিক শহর হিসাবে গড়ে তুলতে চাই আগামী দিনে। आज आप लोग ने जो नवनिर्वाचित जो 13 नंबर वार्ड, 40 नंबर वार्ड, ये सब के जो काउंसलर है, आज आप लोग ने उन लोग को अभिनंदन किया है, तो क्या बोलिएगा इस विषय में? मैं बस ज़्यादा विशेष नहीं बोलते हुए 13 नंबर तो हमारे पॉपुलर और प्रिय काउंसलर है। 40 नंबर पे भी अभी मुन्ना भाई जो आए हैं वो उनसे भी प्रिय है, और 44 नंबर तो हमारा बैक साइड एरिया हो गया, हमारा ही एरिया है वो भी, तो वो भी प्रिय ही है। और 2 नंबर बोरो कमेटी के भी खान साहब से तो आज किसी कारण से नहीं आ सके, वो भी बहुत बेस्ट बढ़िया से बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया टीम आई है। ये टीम हमको लगता है बहुत सुपर काम करेगी, पूरा का पूरा यानी मिनी इंडिया, हम इसको बोलेंगे मिनी इंडिया का पूरा प्रोग्रेस करेगी। इसके लिए मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम? रविंद्र कुमार हवेलिया, अध्यक्ष पंजाबी पाड़ा मारवाड़ी सेवा समिति। ठीक है দাদা, আজকে পাঞ্জাবি পাড়া মারোয়ারি সেবা সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানানো হলো, কি বলবেন? ধন্যবাদ দিতে চাই পাঞ্জাবি পাড়া মারোয়ারি সেবা ট্রাস্টকে, সেবা সমিতিকে, যে আমাদের কাউন্সিলর 13 নম্বর ওয়ার্ড, 40 নম্বর ওয়ার্ড আর 44 নম্বর ওয়ার্ডকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। ওনারা আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছে যে আজকে এই সম্বর্ধনা আমরা নিচ্ছি, ওনারাই আমাদেরকে এই জায়গাটা করে দিয়েছে। আর ওনাদের কোনো যদি কাজ হয় আমরা ওনাদের জন্য আছি, সবসময় থাকবো। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমাদের এই 13 নম্বর ওয়ার্ড, 40 নম্বর ওয়ার্ড, এইগুলা যত বুথগুলো আমরা সবাই লিড করছি, আমার আশীর্বাদ সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবে। ধন্যবাদ। আজকে অভিনন্দন সমারোহ করার জন্য আপনাদেরকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে পাঞ্জাবি পাড়া মারোয়ারি সেবা সমিতির পক্ষ থেকে, কি বলবেন? এখানে আমার সাথে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং আমাদের এমএমআইসি মানিক দে আছে, আমাদের 44 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং এমএমআইসি আমাদের রাজেশ প্রসাদ স্যার। আমি এখানে আছি। আজকে এত ভালো লাগছে যে এই যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি যে লোকাল পাঞ্জাবি মারোয়ারি মানে অন্য কমিউনিটিরাও যেভাবে আমাদেরকে মানে দিদির হাতটা যেভাবে এবার আমরা দেখছি শিলিগুড়িতে, যেভাবে আমাদের সাথে এক হয়ে তারা বলছে না এবার আমরা দিদির সাথে, এটা এই জয়টা হচ্ছে আমার দিদির জয়। হ্যাঁ, কারণ শিলিগুড়ি শহরের উন্নয়ন যেভাবে একটা স্তব্ধতায় ছিল, এবার মানুষ শিলিগুড়ি শহরের উন্নয়নের জন্য দিদিকে তারা, কারণ দিদি আপনারা জানেন সারা বাংলায় যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে সেটা কিন্তু সেইটাই কিন্তু আজকে শিলিগুড়ি শহরের মানুষ একদম ব্যাপকভাবে আজকে আউট অফ 47 থেকে 37 আজকে আমাদের যেখানে জিতিয়ে নিয়ে আসছে দিদিকে দেখে, এবং দিদির যে সব প্ল্যানগুলো গৌতমদার নেতৃত্বে, আমাদের সবার প্রিয় গৌতমদার নেতৃত্বে যেভাবে কর্পোরেশন শুরু হয়েছে, আগামী দিনে আমরা জানি শিলিগুড়ি শহর আগামী দিনে একটা নজির তৈরি করবে, এবং নেতৃত্ব গৌতমদার এবং দিদির আমাদের এই মাথায় আশীর্বাদ আছে যে শিলিগুড়ি শহরটাকে সুন্দর একটা শহর পরিকল্পনা করে একটা উন্নয়ন করা, সেগুলো আগামী দিনে হবে। এটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি আজকে আমাদের এই সমারোহতে ডাকার জন্য আমরা পাঞ্জাবি পাড়া মারোয়ারি সেবা সমিতিকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা যেমন আমাদের যেমন ডেকেছে আমরাও চাবো আমাদের সাথে এদের সাথে একসাথে হয়ে আমরা। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।